الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا. بسم الله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه رفق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه رفق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه رفق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل رفق بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل رفق بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل رفق بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل رفق بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل رفق بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل رفق بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 حسبنا الله ونعم الوكيل.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم استغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وبأن الله يعلي درجته في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلمهم في الدين والدنيا والآخر ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من خير رب في خير رب وعافية بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الرحمن بن عيسى سيدنا النبي المقدم محمد بن علي عليه ورسوله وإبراهيم وذوي العقوبة عليهما أجمعين أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وبركتنا وصيبرات قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العباس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله البارس ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن أجيل العباس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العباس وإخوانه ثم إلى روح أجيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العباس ثم إلى روح الحبيب محمد بن حسن وصله وفرعهم ذوي العقوبة عليهم أجمعين أن الله يغفر ويرحمه ويعلي درجته في الجنة وينفعنا بأسرار أنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة بالقبول وتمام كل سلوى مأمول وصالح يشاء الله لنا باطنا في دين الدنيا والآخرة نافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا ولإخواننا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين والمعلومة والعافية وعلى نية أن الله يغير قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على أجل الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان يا سيدي ولا جهالنا جامعة لكل نية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين حمدا في نعمتك مزيدا ويكفي مزيدا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في جنتك وأمنك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريض وجبار عنيد ذي عين ذي بغي من شر ومن ذي حسد من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعلنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بداية القبول تمام كل سنة ونحمل الصالح شهادة ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام وجميع الصحابة القربة والتابعين تبعا من العلماء والشهداء والصالحين ومن الراشدين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا قرباتنا أجمعين وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله يتغشانا وإياهم بالره المغفرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين العزيز العليم عدد كل أرض كتبا ويكتب أبدا الآبدين ودام الدائرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الفصل الثاني فيما يطهر به النجاسات. Bermula pasal yang kedua ini pada menyatakan sesuatu yang mensucikan akan segala najis. Nah, jadi yang akan kita pelajari ini adalah penting, yaitu kita mempelajari sesuatu yang mensucikan akan segala najis. Nah, jadi najis-najis itu bisa disucikan dengan mengetahui sesuatu cara daripada mensucikan najis-najis itu. Ketahui olehmu bahwasanya yang mensucikan akan najis itu ada kalanya jamid, yakni sesuatu yang keras. Ada kalanya ma'i'at, yakni sesuatu yang cair. Nah, jadi najis itu bisa disucikan dengan sesuatu yang jamid, artinya yang keras, dan bisa ada kalanya dengan sesuatu yang cair. Adapun yang jamid itu yaitu batu. Nah, kan batu keras atau kayu. Nah, bisa juga ini batu, kayu, atau barang sebagainya, yaitu tiap-tiap yang keras lagi suci, lagi kasar. Nah, makanya kalau ada air atau banyu, nah maka beristinjalah dengan batu. Nah, ini terpakai kalau yang ada banyu, terpakai ini batu ini. Nah, jadi sesuatu yang keras itu bisa
cara untuk dipakai mensucikan najis. Kami ya kan ada banyu batu. Nah, adapun yang jamit itu yaitu batu atau kayu atau barang sebagainya tadi, yaitu tiap-tiap yang keras lagi suci lagi kasat, dan yaitu alat mensucikan bagi istinja dengan syarat adalah ia keras lagi suci lagi kasat yang tiada dihormati oleh syarak. Kan batu, nah batu itu bukan benda yang dihormati pada syarak, pada agama. Seperti yang lagi akan datang pada kaifiat istinja itu. Nah, insya Allah nanti ujian sidin akan dibahas caranya bagaimana beristinja dengan batu. Adapun suatu yang cair, nah ini tadi yang jamit, yang keras seperti batu tadi. Nah, ada yang cair, ini misalnya maka yaitu tiada mensucikan akan najis melainkan air yang mutlak. Nah, kan air itu cair, ya Allah. Nah, jadi contoh yang cair adalah air. Nah, cuman airnya di sini adalah air yang mutlak, artinya air yang semata-mata air, kada bercampur. Kalau misalnya air bercampur teh, nah tuh banyu teh ngarannya, atau apa setrop, nah kasumba kala, nah itu kan air setrop, nah banyu setrop, nah itu kada bisa dipakai untuk mensucikan najis. Nah, tapi kalau nya suci kawa diminum. Minum teh apalagi panas-panas nyaman kan, parut pinakali nyaman, minum teh yang panas-panas, nah, itu suci kalau diminum, cuma dipakai untuk mensucikan najis kada bisa, sebab banyu itu bercampur sudah, banyu teh, banyu satro, nah kada bernama atau bangaran banyu mutlak lagi atau air mutlak. Arti mutlak itu semata-mata air, kada ada campuran. Yang suci mensucikan. Bermula air itu terbagi atas 4 bahagi. Nah, yang pertama air yang suci lagi mensucikan, tetapi makruh memakaikan dia, yaitu air yang mutlak. Kedua, air yang suci mensucikan tetapi makruh memakaikan dia, yaitu air yang bercampur daripada matahari pada waktu yang sangat panas dan pada negeri yang sangat panas seperti negeri Makkah. Kada sarana di Makkah sudah tentu panas lah. Nah, kita aja, nah dalam beberapa hari ini kan panas. Nah, ada air banyu di dalam imbir lah, di dalam drum lah, nah panas karena sinar matahari, maka dijapai rasa luyuh lah, nah itu makruh untuk memakai. Nah, jadi makruh itu artinya dibenci. Nah, dibenci itu artinya kada disukai, cobaan memakai yang panas, nah bisa tak layak lah dan sebagainya, artinya mudarat jadinya. Nah, Tuhan kada hendak hambanya itu mudarat, karena Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan pada bejana yang ada baginya karatnya seperti tembaga dan besi dan timah, dan dipakai pada hal panasnya itu bersalahan. Jika dipakai kemudian daripada disejukkan, maka yaitu tiada makruh. Nah, bilanya panas tadi tapi dihadangnya dinawakan, nah didinginakan, lalu menjadi dingin, nah itu boleh kembali, nah, kawa pulang dipakai. Dan demikian lagi makruh memakai air yang sangat sejuk, nah kedinginan, dingin mana, jangan juga, makruh juga. Nah, kenapa? Karena bisa membinasakan pada anggota badan, bisa menggigil lah,
apalagi sudah ada aritan-aritan penyakit, nah itu ditambah banyu yang dingin, sangat dingin, nah itu makruh juga. Nah, jadi pas saja khairul umur awsatuha, yang paling sedang itu adalah pertengahan. Panas benar kada, dingin benar kada, nah anggaran nyamannya, nah itu sudah khairul umur atau sebaik-baik perkara. Ketiga, air yang suci tiada mensucikan, yaitu air yang telah dipakai, akan air sembahyang yang fardu atau mandi yang fardu ini air mustakmal, karena air yang bekas karena pakai. Air yang telah dipakai pada mensucikan najis yang tiada berubah baunya dan warnanya dan rasanya, dan tiada lebih timbangnya daripada sebelum dipakai pada mensucikan najis itu. Dan demikian lagi air yang suci tiada mensucikan, yaitu air yang sangat berubah sebab bercampur dengan sesuatu yang suci yang terkaya daripadanya sekira-kira hilang nama air mutlak, seperti air kunyit atau air kumkuma atau air kasturi atau gulai atau air garam bukit yang tiada dinamakan air mutlak. Bersalahan jika berubah dengan sebab keruh dengan lumpur atau berubah dengan garam laut, jika sangat berubahnya sekalipun maka yaitu suci mensucikan juga. Dan demikian lagi tiada mengapa berubah air itu sebab lama ditaruh atau berubah sebab suatu yang pada tempat yang berhentinya atau pada tempat lalunya, seperti berubah dengan belerang atau artal atau kapur yang pada tempat berhentinya, atau berubah dengan daun kayu yang gugur di dalam telaga yang tiada dapat dipeliharakan daripadanya, maka itu suci mensucikan juga. Dahulu lagi ada pohon batang ngarannya deh, kasturi. Nah, lagi berbuah kasturi itu pas masak bangin gugurannya, nah banyak mana akan menjatuh di bawahnya. Nah, bilanya banyunya di bawah pohon kasturi itu lumayan dalamnya. Nah, meskipun keguguran buah kasturi, nah buah kasturi tadi beberapa hari, lalu misalnya air di sekitarnya itu bagaimana? Nah, itu hukumnya suci mensucikan. Kada apa-apa, asalkan cukup airnya, artinya memadai. Kalau ya airnya nang bercampur licak lah, sedikit keguguran pulang, bekas buah kasturi tadi, nah itu bisa hilang. Ya kalau lah banyunya tadi dan berubah, nah itu bisa kada menyebabkan suci mensucikan lagi. Dan demikian lagi suci mensucikan air yang berubah baunya dengan sesuatu yang keras yang dijatuhkan di dalamnya, seperti garu nih kita, atau kapur yang keras kira-kira tiada bercerai giringnya kepada air itu, atau cendana yang keras atau barang sebagainya. Nah, jadi kada apa-apa, aman aja juga tuh dipakai, suci mensucikan juga air nang dicampur misalnya ada garu atau kapur. Keempat, air yang tiada suci lagi tiada mensucikan, yaitu air yang karena mutanajis. Nah, ini air mutanajis karena. Nah, sekurang-kurang daripada dua kula sama ada ia berubah atau tiada berubah, dan demikian lagi air yang sampai daripada dua kula atau lebih, maka karena najis padahal berubah rasanya atau warnanya atau baunya, maka itu tiada suci. Nah, jadi pokoknya air mutanajis ini cara mengenalinya yaitu ada najis. Nah, di dalam air itu air mutanajis namanya. Nah, itu jelas air itu kada kawa dipakai lagi, kada suci lagi. Nah, itu air mutanajis namanya. Tapi kalau airnya misalnya lebih dari 2 kula dan kada merubah warnanya, rasanya, baunya, nah ini ditilik. Arti ditilik tadi dilihati,
kayak apa rasanya, kayak apa baunya, nah kayak apa warnanya, oh ternyata ada berubah. Air tadi rasanya baik aja, bagus saja warnanya, nah warna air juga, nah itu boleh dipakai meskipun tanah najis tapi lebih dari 20. Nah, nah ini hebatnya, hebatnya anu nih berjamaah, kan berjamaah tuh banyak. Nah bilanya seorangan ada berjamaah namanya. Nah jadi sembahyang seorangan. Nah ini kada kawa ditentuakan nih diterima atau kadanya. Nah tapi kalau berjamaah meskipun meskipun imam makmumnya sekong nih, imamnya jadi sekong, makmumnya sekong aja, nah itu ada harapan kemungkinan diterima. Nah ini untungnya artinya berjamaah. Sebagaimana kiasannya tadi, banyu nang banyak tadi, banyu banyak, banyu sedikit lah sedikit. Di sini ada sedikit, di sini ada sedikit, di sini ada, dikumpulkan lebih dari 20. Nah ada najis, dilihat, oh soalnya kada berubah-ubah bajunya, nah itu suci, mensucikan bajunya tadi. Tapi kalau hanya banyu yang sedikit, nah diguguri oleh najis di situ, nah maka banyu yang sedikit itu kada kalau lagi dipakai. Nah, jadi ini untungnya bagi orang yang kada uzur lah, untungnya bisa berjamaah. Mobil khusus masalah sembahyang. Nah ini untung bagi orang yang tidak ada keuzuran. Nah, untung jadi bagus benar berjamaah karena memang pahalanya itu lebih daripada sampai 25 derajat. Nah, 25 bahkan sampai 27 derajat melebihi daripada sembahyang sendirian. Nabi bersabda, "Idza balagha al-ma'u qullatain lam yahmil khubusan." Artinya apabila sampai air itu 2 kullah, niscaya tiada menerima akan najis. Hanya banyak sudah banyunya lebih dari 2 kullah. Ada najis tapi kada merubah juga najis nih. Nah, ke air tadi, ke banyu tadi, maka boleh suci, mensucikan jadinya banyu tadi. Jadi apabila ada air itu 20 atau lebih, maka jatuh di dalamnya najis padahal tiada berubah warnanya atau rasanya atau baunya, maka yaitu tiada najis. Dan jika berubah salah suatu daripada sifat yang 3 itu, yaitu najis. Nah tapi misalnya taharat najisnya, nah meskipun banyunya itu banyak lebih dari 2 kullah, tapi taharat najisnya juga, nah maka kada kau dipakai. Nah jadi di sini berarti memerlukan ilmu lah, memerlukan ilmu nang kawa bisa mengenali daripada air itu tadi, baik artinya dikenali rasanya, warnanya atau baunya. Nah jadi nang iya itu ilmu juga lah. Nah jadi disinilah pentingnya kita menuntut ilmu supaya kita jangan bahapa. Karena bila yang ada ilmunya, nah ini bisa bahapa. Nah, lalu bila bahapa, ya jelas artinya perbuatan atau pekerjaan, apalagi ibadah lah, perbuatan atau pekerjaan tadi ibadah, nah itu jelas tidak memenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Ilmu, adanya ilmu. Maka bila yang kada memenuhi syaratnya, maka ibadah tadi ditolak. Nah, jadi kadang-kadang kita umpat-umpatan, ya ada kisahnya, kisah bahari Pak. Ayo toh aja, memandiri anak, ayo toh aja, kasih umpat orang aja. Nah, umpat aja kisah bahari nih, umpat, karena apa gawi orang aja, ikuti, turuti, nah iya, masang tapi, kabaju kakopiah, jadi bangaran bahari kada ada keran lagi, kada ada liding. Jadi bahari baudu ke batang bang. Nah jadi yang diumpati ini baudu dengar orang tua lah. Nah, salah bejak sidin gugur. Umpatan juga saya si utuh tadi.
Jadi nang kaya tadi tercabur juga tuh nanti luput mau patingan. Karena pasan kuitan tadi kisahnya umpate. Nah, umpate tolah ya. Apa nang digawi oleh kaya ini nah artinya umpate kaya ta gugur juga tuh. Aduh. Nah ini karena bujur harus lah karena ada ilmunya. Karena ada ilmunya. Jadi kalau orang ada ilmunya itu pasti ada alasan-alasannya. Nah makanya kita jangan sama sekali menyalahkan orang yang berilmu. Nah, kan kaidah ada man qalla ilmuhu kasura tiraduhu. Nah, siapa yang sedikit ilmunya kasura tiraduhu, maka yang sedikit bisian ilmu ini kasura tiraduhu ini saya banyak maitiratnya. Nah, itu tujuan. Nah, seorang orang kada tahu. Ini jadi kayak itu ya. Nah seorang mah ada tahu. Nah makanya ujung guru sekumpul tadi, janganlah kita melihati aib, kekurangan diri sendiri, kekurangan orang lain gitu. Janganlah kita melihati aib dan kekurangan orang lain. Lihatlah, perhatikanlah aib dan kekurangan diri sendiri. Jadi terhadap orang lain semua bagus, baik. Nah kita berhusnuzon kepada orang lain. Nah adapun terhadap diri kita sendiri, nah kita sebaiknya suuzon, jahat sangka kita terhadap diri sendiri. Bahwa diri sendiri ini, nah kita ini aib banyak, kekurangan banyak, kesalahan banyak. Nah itu insya Allah akan menjaga diri kita dari berkata sesuatu yang kada bagus, yang kada baik. Nah, bilanya kita menganggap diri kita ini baik, orang lain yang kada baik, banyak aib kekurangan, ya namun untung kita kada terkontrol lagi. Padahal aib di diri sendiri banyak benar. Nang dilihati aib pada orang lain. Nah, bilanya kada taubat lah, kata ini adalah kada taubat itu mewarisi su'ul khotimah, matinya itu kada ada iman. Kenapa kita mati kada ada iman di dunia ini rugi. Nang orang sugih itulah sugih, konglomeraat matinya kada ada iman itu rugi. Apalagi kita nah istilahnya sakit pulang, mana miskin, mana fakir pulang kita deh. Ada kayak orang sugih kan, orang sugih itu serba terusnya ya Allah hidup di dunia nih. Tapi ada beriman, ada apa juga, ada beriman matinya. Ya nah iya toh mati beriman. Nah karena di dunia ini keterbatasan umur, kadang ada orang yang berumur sampai 1000 tahun, gitu ya. Jadi satu matanya di dunia ini kada kekal abadi, kada nang kekal abadi. Nah ini kena akhirat. Nah nyajar kena bila kita di akhirat, bila kita tuh di akhirat. Belum akhirat dikubur aja tuh. Nah di situ karena kita merasakan kehidupan yang sangat nyata. Nah waktu kita di dunia bagaikan mimpi sekalinya. Tapi kita menyadari hal itu manakala kita sudah berada di dalam kubur. Tapi kalau kita masih di dunia, nah di dunia inilah seolah-olah alam yang nyata. Nah sedangkan alam akhirat seolah-olah alam mimpi. Kita kan merasai lagi. Nah apalah dalam kubur, nah apalah akhirat. Jadi seolah-olah mimpi. Nah itu sebenarnya adalah ujian iman kita. Jadi hendaklah kita lah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada malaikat-malaikatnya lah, hari kiamat, kabar-kabar baik dan jihad datang dari Allah. Turunkan iman nih, 6 perkara. Insya kita akan dapat kayak merasakan dengan pandangan iman tadi, nang di dunia ini nah, sementara kita hidup di dunia nih, mudah-mudahan dapat kita merasakan hanyalah mimpi belaka. Akhirat itu mudah-mudahan kita dapat merasakan dengan iman adalah kehidupan yang nyata. Nah, bilanya kawa kayak ini merasakan insya Allah tuh, nasihat-nasihat kebaikan masuk aja.
masuk aja apa-apa kebaikan insyaallah berusaha kawa mengerjakan kawa mengamalkan karena untuk kehidupan yang nyata akhirat. Sedangkan di dunia ini adalah kehidupan yang istilahnya tuh palsu, khayalan belaka. Jadi kadada yang abadi, kadada yang sempurna. Mudah-mudahan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala iman kayak itu. Itu istilahnya pembuka jalan supaya kita kawal lebih memperbaiki diri. Kawal lebih memperbaiki diri, menganggap di dunia ini hanya kehidupan khayalan semata, tetapi akhirat itulah kehidupan yang sangat nyata. Kalau sudah dalam kubur, nah itu mainan terbukti yang sangat nyata itu. Oh ternyata di dunia semalam adalah kehidupan yang khayal aja, kada nyata, kehidupan yang khayali. Sekalinya di akhirat ini kehidupan yang nyata. Cuma sayangnya kada kawa bulik lagi. Hendak beramal ibadat nih kada kawa lagi karena sudah di alam kubur. Kada kawa lagi berbulik. Nah jadi tampolo belum masuk ke alam kubur, tampolo penyesalan itu artinya masih ada gunanya. Kan di dunia ini menyesal masih ada gunanya, kawan nak memperbaiki diri. Tapi kalau sudah dalam kubur tak ada gunanya lagi penyesalan. Apakah orang yang disesali orang yang dalam kubur tuh? Nah, yang disesalinya yaitu hendak minta bulikakan ke dunia, hendak beramal ibadat walau satu mat. Daripada berharganya amal ibadatnya. Jadi mudah-mudahan jangan sampai kita kayak itu kan. Tampolo masih diberi oleh Allah Ta'ala kehidupan, diberi napas lagi, apalagi diberi sihat walafiat pula. Hendaklah kita gunakan umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, mengerjakan semua perintahnya, menjauhkan semua larangannya. Nah itu tuh disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Adapun hukum air yang mengalir itu maka tersebut pula kata Imam Ghazali rahimahullah taala, wa amal jari idza taghayyara wan najasat fal jariyatul mutaghayyirah najasatun duna ma fawqaha wa ma tahtaha lianna jariyatil ma'i mutafasilatun wa kadzan najasatul jariyah idza jarat bi majril ma' fan najasu muqiwaha minal ma' wa ma'an yaminiha aw shimaliha idza taqassara an qullatain wa in kana jaral ma' aqwa min jaran najasah fama fawqan najasat tahirun wa amma asfala anhu fanajasun wa an taba'ada wa qusura illa idza tama'a min hardin qadru qullatain wa idza tama'a qullatani minal ma' najasun tahura wa la yahudu najasan bitafriqi hadza huwa madhhabu Syafi'i rahimahullah ta'ala. Artinya adapun hukum air yang mengalir apabila berubah dengan najis, maka jiriyah yakni air yang mengalir pada satu tempat pokok yang berubah itu jadi najis. Dan jika sampai 20 atau lebih sekalipun bermula makna jiriyah itu yaitu perhimpunan air yang pada satu tempat daripada air mengalir. Adapun yang di atasnya yakni yang dahulunya daripada dan yang di bawahnya yakni yang hilirnya yang tiada berubah air itu suci mensucikan karena tiada satu daripada jiriyah itu jiriyah air baginya perceraian dan demikian lagi najis itu bersama-sama dengan
mengalir air itu, maka yaitu air yang najis itu tertentu pada tempat najis itu juga. Dan najis pula air yang di kanan najis dan yang di kirinya itu apabila kurang ia daripada 2 kula. Adapun jiriyah air yang di atas najis itu yakni yang dahulunya, dan jiriyah yang di bawahnya yakni yang mengalir, yang di hilirnya, maka yaitu tiada najis. Dan jika ada mengalir air itu terlebih kuat daripada najis atau najis air berhenti pada satu tempat, maka air yang di atas najis itu suci mensucikan, dan air yang di bawah najis itu jadi najis. Dan jikalau jauh daripada najis itu terkebawah dan banyak sekalipun, tetapi apabila berhimpun di dalam satu lupak akan satu teluk sekira-kira sampai 2 kula, maka itu suci mensucikan. Dan demikian lagi apabila dihimpunkan daripada air yang kanan najis itu di dalam suatu tempat, maka sampai ia 2 kula, maka itu jadi suci mensucikan dan tiada dikembali najis ia sebab diceraikan. Inilah pada mazhab Imam kita Syafi'i rahimallahu ta'ala. Walhasil adanya ilmu tentang bicara air ini atau permasalahan air ini yang dapat mengenali seseorang, sehingga perbedaannya itu apakah air ini bisa dipakai atau tidak, apakah airnya suci atau najis. Nah itu dengan ilmu lah, dengan ilmu yang dikaji di dalam bidang fikih wabil khusus mengenai masalah mensucikan najis ini, nah daripada apa ngarannya air pembicaraan masalah air ini. Nah, jadi ilmu yang penting berubah ada kan. Nah warnanya, rasanya, baunya, ya yang tadi meskipun sampai 2 kula sekalipun, tapi taharat najisnya. Nah si najis kalau merubah baunya, rasanya, dan warna air, maka kada suci mensucikan lagi. Nah, tapi kalau kada merubah, tak kuat airnya pada najisnya, nah itu suci mensucikan dengan syarat tadi airnya tadi 2 kula tadi. Nah itu kias saja ke lain lah, permasalahan air yang lainnya. Nah, apabila sudah dapat istilahnya pokok hukum ini, pokok hukum ini dalam ilmu mengenali air. Dan pada mazhab Imam Maliki maka yaitu tiada dihukumkan najis air itu. Nah, jadi ada perbedaan lah, melainkan dengan berubah rasanya atau warnanya atau baunya, sama ada air itu 2 kula atau kurang. Tetapi jika sangat masyarakat pada mengamalkan mazhab Imam kita Syafi'i pada bicara hukum air itu hingga sampai membawa kepada was-was sebab ketiadaan banyak air yang berhimpun 2 kula lagi mahal seperti negeri Makkah atau negeri Madinah, maka ketika itu tiada mengapa ia taklid akan mazhab Imam Malik itu. Karena sabda Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmatun. Ini ilmu tambahan ilmu lagi inilah. Karena misalnya banyak pengetahuan nih. Imam Malik kayak ini pendapat, Imam Syafi'i kayak ini pendapat. Nah, itu bisa kita memilih. Itu ngaranna taklid. Walaupun kita bermazhab Imam Syafi'i, boleh kita bertaklid kepada imam yang lain dari Imam Syafi'i, misalnya Imam Malik tadi. Nah sama kayak kita begilah, nah orang mati ya Allah, nah itu kan kadang daerah kita langsung ya hari itu juga menjelang sebelum sembahyang fardu kifayah, yang kan sebelum sembahyang kan, nah bila ada waktu begilah dulu ya. Nah karena ada waktu sampai waktu sudah nih, waktu undangan sembahyang jenazah, nah lalu sembahyang dahulu. Nah yang baik itu hanya bubuhan jamaah yang dapat hilah nih, nah berkumpulan. Nah itu hilah itu adalah mazhab pendapatnya Imam Malik, Imam Hanafi. Nah Imam Hanafi, Nu'man bin Sabit ngaran sedikit.
Nah jadi betaklid kepada Anda. Nah, berapa 12 orang kan di saya tah. Nah, 12 orang, 13 orang imam nih. Pas sebenarnya hendak banyak kan Pak. Nah, misalnya kalau bersedekah nih orang 30 apa nih bahasanya. Kenapa Pak? Artinya lebih banyak, lebih baik kalau kita memang bisa bersedekah. Karena semua itu pahalanya untuk si mayat tadi juga, untuk orang mati tadi, untuk arwah yang mati tadi. Jadi misalnya warisnya nih mampu, ya kalau lah, warisnya nih mampu hidup nih. Lagian mula harta itu mungkin harta yang mati juga, ya kalau lah, harta yang mati juga nih. Jadi di anu aja dulu istilahnya itu disedekahkan. Sedekahkan kepada orang-orang yang ya berjasa artinya mendoakan. Kan orang menyembelih orang mati itu kan mendoakan orang mati. Nah, behilah itu juga mendoakan orang mati. Apalagi behilah ini bukan hanya mendoakan, tetapi itu mengerjakan keperluan yang mungkin luput, nah mungkin ada kurang, mungkin pernah tertinggalkan. Itu kan jadi sanksi berat ya, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dipakailah pendapat hilah Imam Abu Hanifah ini tadi, boleh dihilangkan. Makanya kita dihilah. Jangan kayak kita ini lah orang awam, banyak dosa, banyak kesalahan. Guru sekumpul aja sidin dihilah. Guru sekumpul dihilah sidin. Malahan sidin semasa hidup tuh berwasiat sudah. Aku sidin dihilahkan, minta hilahi. Bahkan ditunjuk nama hilahkan itu ada tuan gurunya. Di antaranya itu Buya Guru Syukri Unus. Jadi kamanakan sidin itu pas wafat Abah Guru Sekumpul itu, kamanakan sidin Haji Ahmad menemui Buya Guru Syukri Unus karena menjalankan amanah daripada Guru Sekumpul. Mun kita kada sampai ke situ sama wasiat tak. Maka bagusnya berwasiat itu karena lah bila aku matilah hilahe gitu nah. Nama hilahkan lainnya ya kumpulkan aja bantuan guru itu. Itu bagus tak? Bagus karena itu wasiat. Ikhtilaf ummati rahmatun. Ikhtilaf di kalangan umatku rahmat. Jadi orang bahari itu berselisih paham itu jadi rahmat. Jadi rahmat itu artinya jadi bahan kasih sayang. Berkasih sayang ada wah ini keselisihan, bisa jadi musuh. Bisa jadi musuh. Jadi permusuhan. Nang seikong hendak menjalankan hukum, nang seikong indah. Lalu ini jadi permusuhan. Padahal kewajiban dilaksanakan itu. Dilaksanakan. Assalamualaikum misalnya kita bagi lo warisan. Assalamualaikum udah hendak. Nanti bisa jadi uang, jadi kelahi. Tunggalnya ikhtilaf ummati azabun, berselisih paham menjadi azab jadinya. Ini karena laknat kita siapa nang artinya menahan menanggung dosanya ini karena menanggung dosanya. Ya karena berurusan. Ikhtilaf ummati rahmatun. Jadi ada bersalahan pendapat itu menjadi rahmat. Menjadi berkasih sayang. Ujar Imam Syafi'i tadi, najis. Ujar Imam Malik kada. Jadi kita boleh mengambil pendapat Imam Malik kalau yang susah air. Ini susah air lah di sini. Susah air itu didapat. Apalagi sampai Manukar, Pulau Banyu tadi di sini. Nah, sampai di sini aja dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, amal ibadah yang diterima serta diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita
dihidupkan di dalam iman dan diwafatkan dalam keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkan niyat wa ala hadhihi niyat ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bacakan doa haulullah. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min imanika. Allahumma ij'alna ya maulana li alaika dzakirin wa li ni'matika syakirin wa ala qadaika wa balika wa qadarika min as-sabirin wa min al-halil marzuqin wa ala al-haram wa wasfil jinan wa na'min wa anil ni'mal mufa'alin wa ila wajhika wa ila nabiyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rabbina wa mutamatti'in. Ruddana Allah lakum maratan jamila ruddana Allah lakum مرة جميلة ردنا الله مرة جميلة ولا تجعل الله من شرفا علينا في زير حالة ولا عند الموت ولا قبل ولا بعد وبيت ولا سبيلا واثبتنا اللهم لكراتنا هذه وغيرها زابا جزيلا واجر منك عظيما تقبل منا بفضلك وكرمك وقبل حسنا جميلا جليلا اجعل لهم يا مولانا ما قرأناه وما هللناه وما قبلناه وما صليناه وما عملناه وفعلناه زيادة في شرفنا بلا فرم صلى الله عليه وسلم بسم الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وعلى آل كل ما شاء الله والقرابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بسم الله بسم الله الرحمن من قرأنا Khai Pasik bin Dato Muhammad Wila Rohi Nini Haji Kamariah Gelar Sidin Haji Lamak bin Dato Mansur Wila Rohi Nini Fatimah yang di sini bisa babihim wa bisa babihim wa talawna al-Qur'an al-azim min ajlihim wa yatim man atanahu wa bi isma'ihim ya mawla rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim wa qarabul matal muslimin abatan amatan malahum zayr wa zayr lahum lamma rahmil jami'a bi rahmatika sinawi ya bi razi jannatika wa mahir ridwanika adal karamatika ya rabbal alamin wa majbul israna wa la tizarna wa akhtim bis salati amalan wa ala iman wal islam bima anta wa fana anta rabbil anna wa la tuhnu bi ghafla wa la taqul ala wallahu jalla khairun min ad-dunya inda intihai ajalina la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahya alayya hayyu amit alayya hayyu tubasna alayya min quburi ba'isa fa'ana biha yawma la yafa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim bismillah ar-rahman ya wa khawlin nabiyyin wal mursalin wa ila al-malaikati al-muqarrabin wal qarabin ila arwah sadatina imatina min bakr wa umar wa sallallahu alaihi radiyallahu anhum ila kulli walid wa waliyyin lil mashriqi al-ardi wa maghrib wa barri wa bahri al-makan wa kana lakina fi halbika wa halat arwahum ya mawla rabbil alamin wa ila arwah ahli al-ma'al sharifat al-baqi wa المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولى رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد